اور کہتے ہیں کہ رسول کے عاشق ہیں، تو دنیا میں کوئی ایسا عاشق نہ ہوگا جو اپنے محبوب کی آنکھوں کو ٹھنڈک، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، حضرت علامہ مولانا عبداللہ صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا عبداللہ صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، نعرے رسالت، اللہ اکبر۔ حضرات محترم، آپ لوگوں کو جن کا انتظار تھا وہ آپ کے سامنے گلو افروز ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ بھرپور طریقے سے آپ کو بنگلہ بھاشا میں وعظ سنائیں گے۔ آپ لوگ مجھے اس کے لیے معذور رکھیں کہ میں بنگلہ بھاشا بول نہیں پایا، بس دو چار باتیں آپ کے سامنے عرض کر کے رخصت ہو جاؤں گا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، یہ بار بار میں بیچ میں اذان کا سلسلہ ہوا جس کی وجہ سے گفتگو کا سلسلہ رک گیا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دنیا میں کوئی ایسا عاشق نہیں ہوگا جو اپنے محبوب کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہ پہنچانا چاہتا ہو۔ ہر عاشق چاہتا ہے، ہر محب چاہتا ہے کہ میں اپنے محبوب کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم رسول کے عاشق ہیں، رسول کے چاہنے والے ہیں، رسول سے محبت کرنے والے ہیں، رسول سے عشق کرنے والے ہیں، اور نماز قائم نہیں کرتے ہیں۔ یہ کہاں کا طریقہ ہے کہ ہم رسول کا اپنے آپ کو عاشق بھی بتاتے ہیں، دیوانہ بھی بتاتے ہیں، لیکن رسول کی آنکھوں کو ٹھنڈک پھر نہیں پہنچاتے ہیں۔ حضرات محترم، اگر ہم سچے عاشق رسول ہیں، واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز قائم کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں۔ اگر ہم نماز قائم نہیں کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، نماز کی پابندی نہیں کرتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ ہم زبانی طور پہ عاشق رسول تو ہو سکتے ہیں، لیکن دلی طور پہ عاشق رسول نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہم زبانی طور پہ مومن اور مسلمان تو ہو سکتے ہیں، لیکن مومن کامل اور پکا مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں۔ پکا مومن اور پکا مسلمان وہی ہوگا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے گا، جو نماز قائم کرے گا، جو نمازوں کی پابندی کرے گا۔ لہٰذا میں آپ تمامی لوگوں سے اس بھرے مجمع میں، اس محفل پاک میں یہ وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ یہ ہم بہت ساری تقریریں کرتے ہیں، بہت سی تقریریں سنتے ہیں، بہت سے وعظ کرتے ہیں، بہت سے وعظ سماعت کرتے ہیں، لیکن عمل نہیں کرتے ہیں۔ آج کے اس محفل سے یہ پیغام لے کر جانا ہے، یہ درس لے کر جانا ہے، یہ سبق لے کر جانا ہے کہ ہم سے جتنی نمازیں قضا ہوئی ہے، ہم ان نمازوں کی قضا بھی ادا کریں گے، اور آج کے بعد سے کوئی بھی نماز جان بوجھ کر نہیں چھوڑیں گے۔ بولیے انشاءاللہ ہم نمازوں کی پابندی کریں گے، اپنے چہرے کو داڑھی سے سجا لیں گے۔ حضرات محترم، میری باتیں ہو سکتا ہے کسی کو کڑوی لگے، کسی کو بری لگے، لیکن شریعت کا قانون آپ کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں، شریعت کا اصول آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رولز میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس لیے مجھے کسی بات کا کوئی خوف نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے۔ حضرات محترم، اگر ہم سچے عاشق رسول ہیں تو ہمیں چاہیے، ہم اگر پکے مسلمان ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے چہرے کو داڑھیوں سے سجا لیں، ہم مسجدوں کو نمازیوں سے بھر دیں، ہم مسجدوں کو آباد رکھیں۔ یاد رکھیں، یہ مسجد جتنی بھی مسجدیں ہیں، دنیا میں جتنی بھی مسجدیں پائی جاتی ہیں، یہ سب کے سب خدا کا گھر ہے، یہ سب کے سب خدا کے مکانات ہیں۔ اگر ہم خدا کے گھروں کو آباد رکھیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو آباد رکھے گا۔ اگر ہم نے خدا کے گھروں کو ویران کر دیا،
تو پھر ہمارے گھروں کے ویران ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں رہتا ہے۔ تو حضرات محترم، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر آباد رہے، ہم پکے مومن اور مسلمان بن جائے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں، نماز قائم کریں۔ میں بس یہی آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اگر مجھ سے بولنے میں کسی قسم کی غلطی یا غلطی ہوئی ہو تو اپنے فضل و کرم سے معاف عطا فرمائے، اور ہم سب کو حق بات، ہمیشہ حق بات کہنے، حق بات سننے، حق بات پر عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ میں ان سارے ذمہ داران کا شکر گزار ہوں کہ جن لوگوں نے مجھے یہاں پر مدعو کیا، اور میں بنگلہ بھاشا میں بولنا چاہتا تھا لیکن بول نہ پایا۔ لیجیے آپ کے سامنے حضرات محترم، جس شخصیت کا آپ لوگوں کو انتظار تھا اور آپ بنگلہ بھاشا میں واز سننے کے لیے انداز میں حضرت علامہ و مولانا عبداللہ صاحب ہمارے پیش کریں گے، اور ہم عمل کرنے کی کوشش کریں گے، بغور سماعت کرنے کی کوشش کریں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے جب تک حضرت تقریر کریں، میں آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے موبائل کو سائلنٹ کر کے یا بند کر کے سوئچ آف کر کے رکھ لیں، یہ بہت ہی اچھا ہوگا، اچھا ماحول قائم ہوگا۔ اور ایک دوسرے کے جو باتیں آپ لوگوں کو آپس میں کرنی ہے، یہاں محفل ختم ہونے کے بعد آپ باہر جا کر کر لیں، یہاں کچھ سننے سنانے کے لیے آئے ہیں، ہم بغور سماعت کریں، اور جو بات اچھی لگے اس پر سبحان اللہ کہیں، اور حوصلہ افزائی کریں، داد دیں، بھرپور کوشش کریں کہ ہم سے جو ہے کوئی ایسی بات نہ ہو، یا کوئی ایسی حرکت نہ ہو کہ جس کی وجہ سے یہ حضرت بنگال سے چل کر یہاں ہماری محبتوں میں تشریف لائے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دل شکنی ہو جائے، یا ہمارا کوئی انداز، ہمارا کوئی طریقہ برا لگ جائے اور حضرت کی جو ہے دل شکنی ہو جائے۔ ہم کسی کا بھی دل دکھانا نہیں چاہتے ہیں، یہ تو عالم دین ہے اور علامہ ہے، مولانا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ان کا بھرپور ادب و احترام کریں، ان کی تعظیم و توقیر کریں۔ تو حضرات محترم، میں حضرت کی خدمت میں صرف یہ اشعار کہنا چاہتا ہوں اور نعروں کی حضرت کا استقبال کرنا چاہتا ہوں۔ میں نعرہ لگاتا ہوں، آپ لوگ بھرپور انداز میں زندہ دلی کے ساتھ نعرے کا جواب دیں۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر۔ یہ آگے والے تو بول رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں، لیکن پیچھے والے لگتا ہے کسی سنسار میں بیٹھے ہیں، تو آپ بالکل خاموشی کا مظاہرہ نہ کریں، سب لوگ بالکل ہاتھوں کو بلند کر کے یا رسول اللہ کہیں یا رسول اللہ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے تکبیر کا نعرہ لگاؤ دوستو، کفر کی دھرتی ہلے گی نعرے تکبیر سے، شرک کی کھیتی جلے گی نعرے تکبیر سے، کفر کی دھرتی ہلے گی نعرے تکبیر سے، شرک کی کھیتی جلے گی نعرے تکبیر سے، اور نعرے تکبیر کا نعرہ لگاؤ دوستو، نعرے تکبیر کا نعرہ لگاؤ دوستو کہ ہر کلی کھلی رہے گی نعرے تکبیر سے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، برادران اہل سنت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ آئیے کرسی کتاب پر حضرت علامہ و مولانا عبداللہ صاحب قبلہ۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له
تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال الله تعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. खुदा खुदा बोले डाकी, खुदा खुदा बोले डाकी, तबु खुदा पाई ना। खुदा खुदा बोले डाकी, तबु खुदा पाई ना। এখনো বলিনি কেন হৃদয়ের আয়না। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। اللهم آمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربي زدنا علما، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا। রব্বুল আলামিন সন্ধ্যা থেকে নিয়ে এখন পর্যন্ত বহু আলেম উলামা ওয়াজ নসিহত করেছেন। আমি অধম গুনাহগার, তেমন তো কিছুই জানি না মাবুদ। আমার নিজস্ব বলার কোনো ক্ষমতা নাই। সুবহানাকা লা ইলমা লানা ইল্লা মা আল্লামতানা ইন্নাকা আনতাল আলিমুল হাকীম। রব্বুল আলামিন যা কিছু বলাবেন, শোনাবেন, পড়াবেন আল্লাহ আমাদের আমল করার তৌফিক দান করুন। খাস করে মাবুদ দূর দূরান্ত থেকে যে সমস্ত বাবাজিরা, যুবক ভাইয়েরা, স্নেহের কচি কচি বাচ্চারা, মা বোনেরা রাতের আরামকে হারাম করে দিয়ে, আরামের বিছানাকে ত্যাগ করে দিয়ে পবিত্র তাফসীরুল কোরআনের মাহফিল মিলাদুন নবীর জলসায় ইহসানে সওয়াবে হাজির হয়েছেন। আমাদের দিন মুসিবতের সময় এ মাহফিলকে আমাদের সকলের নাজাতের ওসিলা বানায়া দেবেন। রব্বুল আলামিন এ মাহফিল আয়োজন করার জন্য যে সমস্ত বাবাজিরা, যুবক ভাইয়েরা, স্নেহের কচি কচি বাচ্চারা, মা বোনেরা শ্রম দিয়ে, অর্থ দিয়ে, মুখের কথার দ্বারাই বিভিন্ন দিক থেকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছেন, বাড়াচ্ছেন এবং বাড়াবেন। কিয়ামতের দিন মুসিবতের সময় আরশের তলায় ছায়া দান করুন। রব্বিশ শাহরি সাদরি ওয়া ইয়াসসির লি আমরি ওয়াহলুল উকদাতাম মিন লিসানি ইয়াফকাহু কওলি। اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حسنا وحلالا طيبا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. واجعل آخر كلامنا عند الموت لا إله إلا الله محمد رسول الله. Sadr Jalsa. In the name of Allah, the most merciful, most beneficent. Peace be to Allah, Lord of the world. স্বনামধন্য, সুনির্বাচিত, মহামান্য আজকের মাহফিলে সভাপতি সাহেব, আমন্ত্রিত উলামা হযরত, দিন দরদি, ইসলাম দরদি, মুমিন মুত্তাকি মুসলমান সালিহ নেককার আল্লাহওয়ালা বাবাজিরা, আমার যুবক ভাইরা,
স্নেহের কচি কচি বাচ্চারা, পর্দার অন্তরালে পর্দার সিনা ধার্মিকা স্নেহময়ী মমতাময়ী আমার মা ও বোনেরা, তারও সাথে জানাই আমার আওয়াজ শ্রবণকারী মুসলিম অমুসলিম সমস্ত জাতির মানুষেরা, মহান আল্লাহ পাকের দরবারে শুকরিয়া আদায় করি যে রব্বুল আলামিন আমাকে আপনাকে বসিয়েছেন পবিত্র রবিউল আউয়াল মাসের এক রজনীতে কিছুক্ষণ কোরআন ও হাদিসের আলোচনা শোনার জন্য এ শোনার এ বসার এ বলা তৌফিক নাইত করেছেন যে মহান আল্লাহ পাক। সেই পরওয়ারদিগার বিনিয়াজের দরবারে প্রাণ খুলে ভক্তি ভরে উচ্চ আওয়াজে একবার শুকরিয়া আদায় করি, বলুন আলহামদুলিল্লাহ। শুধু শ্রোতা মণ্ডলী, আলোচনা ভূমিকাতে মুকদ্দমাতে দু একটি কথা আমি প্রথমত আলোচনা করে নিই। সেটি হলো আজকের আমার এই বক্তব্য শুনতে আসার জন্য হিন্দু, মুসলিম, জৈন, ব্রাহ্মণ, খ্রিস্টান, কুলি, সাঁওতাল, বাগদি, দুলে সকলে আসতে পারেন, কারোর কোনো বাধা নাই। এই কথা আমি বলি নাই। পবিত্র কোরআন পারা নম্বর 13 পৃষ্ঠা নম্বর 14 সূরার নাম সূরা ইব্রাহিম আয়াত নম্বর 1 লাইন নম্বর 1 রুকু নম্বর 1 আল কোরআন কিতাবুন আনজালনাহু ইলাইকা লিতুখরিজান নাসা মিনাজ যুলুমাতি ইলান নূর। আল্লাহ পাক বলেন, নবী তোমার উপরে একটি কিতাব অবতীর্ণ করেছি, আর ওই কিতাবের দ্বারাই যে সমস্ত মানুষরা অন্ধকারের মধ্যে পড়ে আছে ওদেরকে টেনে টেনে বের করে আলোর দিকে নিয়ে এসো। সেজন্য আমরা বলি কোরআন মানুষকে দেয় আলো। একটু জোরে বলা যাবে সুবহানাল্লাহ। কোরআন কোনোদিন টেররিস্ট বা সন্ত্রাসবাদের শিক্ষা কোরআন কোনোদিন দেয় নাই। কোরআন কিসের শিক্ষা দেয় তার উপরে আজকের আলোচনা রাখবো ইনশাআল্লাহ নাজিজ। আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু থাকবে কিসের উপরে? তিনটি শব্দের উপরে। এক নাম্বার হলো আমরা মাথা নত করব, সাজদা দেব, ভিক্ষা চাইব। কার কাছে? জোরে বলুন। তো আল্লাহর আলোচনা একটু করব। আল্লাহর পরে স্থান কার? নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সেই নবী দিবস উপলক্ষে আপনারা আজকে একটা মাহফিল আয়োজন করেছেন। সেই নবী সম্পর্কে আলোচনা রাখবো ইনশাআল্লাহ আজিজ। আর বাস্তব জীবন থেকে লেটেস্ট কিছু কথাবার্তা আমি আপনাদের কাছে তুলে ধরবো। মাইন্ড করবেন না, আগে থেকেই বলে নিচ্ছি কথাগুলো। বক্তব্য করতে করতে আজকে আপনারা আমার দুটো জিনিস ফলো করবেন। আগে অভ্যাসটা ছিল না, কেন যে হয়ে গেল আমি নিজেও জানি না। বক্তব্য করতে করতে দেখবেন হিট অফ দ্য মোমেন্টে উঠে গিয়ে আমি একটু দাঁত খুঁচিয়ে রেগে রেগে ওয়াজ করবো। আপনারা যেন ভাববেন না মারুফ ভাই আমাদের উপরে রেগে রেগে ওয়াজ করছে। খোদার কসম করে বলি আপনাদের উপরে রেগে রেগে আমি ওয়াজ করি না। সমাজের নোংরা জিনিসগুলো দেখি, সহ্য করতে পারি না। সেজন্য এই অন্তরের চাপা রাগটার বহির প্রকাশ হয় বিভিন্ন আকৃতি নিয়ে। সবাই সারা ভারতবর্ষ তথা পৃথিবীর অবস্থা যা কোরআন এবং হাদিস কে সামনে রেখে মুসলমান এখন কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে তার উপরে বেশ কিছু কথাবার্তা আপনাদের বলবো। অসুবিধা হবে? আগে থেকে বলে নিলাম। আরেকটা কথা বলছি, বক্তব্য করতে করতে যখন আমি আপনাদের কাছে সুবহানাল্লাহ বলবো, একবার বলবো একটু আন্তরিকতা নিয়ে উচ্চ আওয়াজে সুবহানাল্লাহ বলবেন। আমার না মজা মারতে হয়, আগে থেকে বলে দিচ্ছি। কেন মজা না মারলে সোটা সুবহানাল্লাহ বলবে না। ও পাঠশালায় কিন্তু আর আমি পড়াশোনা করি, ওটা শেষ হয়ে গেছে। কয়েকটা কথা আপনাদের বলছি, সাময়িক শুনতে কেমন লাগবে একটু শুনে নিন, তারপরে দেখবেন ব্রেনটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। আর আগেই বলে নেওয়া ভালো, আমার তেমন কোনো ইলিম নাই, সত্য কথাই আমার তেমন কোনো জ্ঞান নেই যে আমি আপনাদের দেব। আমি মনে করি আপনাদের জ্ঞানগুলো হলো বিভিন্ন রকম কোয়ালিটি কোয়ান্টিটি বক্তারা বক্তব্য শোনা জ্ঞান। তাই আপনাদের জ্ঞানগুলো হলো প্রশান্ত মহাসাগরের মতো জ্ঞান, আর আমার জ্ঞান হলো সীমিত কিছু বই